Okay, qeitse stir pares hallelujah as eloptin onsa doch kwa here. Ngabana ke ron ngobro se kro tsaga xa o tshila ke sada cha uiskimi gore do hagro ora ku qaqhirela don ro hallelujah hallelujah as eloptin onsa kwa here. Ne bara ke tsuri ne qhiro I ha tshila ke qharo se sada cha tsora ku tao hallelujah eto surip ego surip aregrami surip kai surip ka khare ke kurong hwa khoi wait ba ke 5% suriba a bauta sa o da mba go ya bauta sa gabe nature ke suri ga se ke mut khoi wait ba ha pamsen tira wa dir bares habets kan hoba seno sats ka mio de ke elopti ngwatio otske suri banike ta sa suri di level ke sang hoba since di tabisi sting amsis nara ebesen ero kai say suri aken arma ke khoera hapan au hiji kana ga igeno trami apan ayep suri di barakau sinetsta suri o sata ma go ikenetsa suri edo mabira pas Maritsi surip aromang menguya edo Maritsi surip aromang abenaka uama 5% ku sei ke nisisa otsi elobang abaskao otske khoera surita kami ikagap ka qing abi saqap kharangwa ha ne dira ke dingwa ne khoitsane sile ke ne khoitsane di hangwa saqap kangware onke ngiko na suri barama sisi no kwentina raqata no kwentien net neira kho suri ba succeed ka suri kira suri titwatwa ske ske sira an hanat ske sira khoido omatkra xixi destroy ske sira ora ke ne suri ba gro minta kore mabasko tsa suri sa ezengiko nge qain sensuri ke amaquri adira an it matske otsi kho inegra tswa qawdini ngai gabe suripke etse suri gatska otske khoine e qonqisna ngaba ma xa iset suri ga ke amatse kho di stories sina sing amaqama xa suri ga ke amatse kho ndi wana rang gare saka imsa wan ikimi iyewe edo khuren kho ndi wana iqon tawns nga suri kerke kunga ha suri ha signa suri kore netsats madiko se suri ga ke sa It's a suri ga khone ke tsuri no itsuri makhoero ikira ngwaitsi ke ngome ngona rangwae I hora ka khona ngakho di tensi e ka haka ora ke ne suri khona tsina go qare suri bkhare kra ngwa kore ma extend go setsa suri armas ke tongue troubles and gya ama ma khona tske khoi ora spirit haba ga khona mai ngange khaya go iqheqisi thaba bara guru o ke twa minsa gremi vaisha utira ngubisi marmei ti answered iqoba qomdi kimi ke surira khona ra khorong uithai aguna surip titaup ngaka ke tsamkhuka gare ke taup ga ibene sengwa panse ke surip garangwa tsira suring man khona ai ma surip ke kai sensuri ga ten arman ke ngkhona khwe ke like madrami like ma ibmatska surits ke ngakhwera tsi suri ke ngakho itien ra ha ga itsi suri ba amsis ke twingo ba disadra tira khoesa suri ba khuske ngube ko nep ko qaikimi ya qaisa suri ke twandami onskira no khona ho idiba ne ga tsa ba dra hui suri miske nga ne twasko sa dra hui suri di miske suri kaun ke aye khwe ka kun tutongsti wantsina ngangudma or ke sa to ngangudma itirang ai suri kura khwenke no khwera suri no khwe di 48 gangsa tsike suri ra khwe no khwe tien ra ha is it clear for you now suri ke ari di hogup mapa suri ke kerke gutsin dir megarsha suri ke nen khona ma parliament ngara ngku baiko kai a suri ke khida suri ba ke Tida suriban info da taring isara de gemens ka bego surib amsis ke go nenda khona matana qarusa ban ham ke khwenqa khwe ke professionally amgusisine ke we haro de ke nqai surib
gang aroma ba se tlayon go mountain ba siwetsi ngaidana tsa re kumitana tsa ruwa suri ba go ske dikwedo awapke tabing aing khatsi suri tsian angaisa tsinetseng go bebi ha ebting go bebi mira ka o sisensa go ke qina suri di level ke qare tsaisa sethi suri ga ska ke eloptika ka ba sats to ba chai fan go ba sentsi elo barang au go ke khoya suri ngwa gabe ke einste kweda tonna mada suri arma fo it's a mati tsine suri tsing on we sara unha khuthe auto batsong ama khobuske ka suri kebe tsipking ibang agrep ngaraten khoigo omsa pawo ogo suri tsiko abena tathi ke khoigo sin omsa ngasmak makurina ma suri ke he suri khasib haba sa ke tlo ngada ne khaisa ngadi se ke sisen madir bares go ke tsida ne suri di level ko atsi tsuwi tsuwi ngaga regmak ne suri ba he si oresa suri ba go suri skus ke ne posisi neker ke ngamara amguwe ker ke na posisi sa my god suri ke ese tlaise go ke Dining harwats ka wat maset ka gerke plan tuthi sisin ngomncome yaw seyo ai khuwen ai taituye sa yen ai wat me madits uya qhisang hurupe khuwen ai sa taitusa ye thoku we mani khwe sa tsia nga khwera dits tutske dar on the rally khabets ne khwera dio tski kwa elo batsa aura di tuthi ngomncome yaw ka surip egoting andwa tau toma khwen ge surindang abi tau senskira tsatsa tosa public again like size amutsetso dikune mkai suri ba di marang ai habets ke satsa no steps nga go ra suri qongqong re da do suri ba go tsi oreka isen haron aroma magoma o khubung angu suri ke tau ke suri as timida ke go ga tsikro me nqkhwe do suri ba go ebe orere ne video ba ika mo gore kona in aikung achterste oskom ook in die kral tsinga kona saposisang anhana titi sats ni maqhisi nqikwe ni meiska opke uitsma elobang umpma tsitsuitse ni ngwabatsi aitsma dani wisinqisida ke meye madir bares yesu ke sara dikhwega khwe sa khuna khwena uxa saposisina khwena uxa gabe ams ai ibke eloba sinqerambatsi oh ne ha me ga suri ptara ko wai ai ma ti Tom Smith ne di suri ra ko egene tratsatsa ok musko ka sasna ka musko tai di sasna ka musko suri mundi tsa ko tso tsa tori ya tsawo go tsame ha orara be sude ni siza I ara me ga ko itsina ndi atsingo ka mu dimika suri bada gore half ikra hand 8 rex season 8 kau ego season ngudi na makudi mapaira pas wadu ke sisnebi mako wegen ndipere ba wa kunsia netsa suri kwen ndipere ba wa sats ngamsa suri outsa sapere ba wa dige mabira pas tsena ne gona ko wa gap ma go ngene na go ke ditude ke grominta apelo ba suri ba go wida suri ba go orega isen suri ke tlaigwe omdra hinga ga me ha o dira tsarugai go ke tsida ne suri ba mamu tsakotsi hora ka sene go ekharakara I hope and I believe sat suri ba go ne oresa satsa sato amen shalom.